मैंने तो भी से नींदों के धागे से बांधा है ख्वाबों को तेरे। मैं ना जहाँ चाहूँ ना आसमान। কাঁঠাল পাড়া সহযোগিতা এই যে ও দুইটা পারছে। সুগান এই কাঁঠাল লাল খেতে পারবা? লাল খেতে পারবা? তুমি কি দিলে এই জোপাটা কে খাইবো? আমরা আসছি সেখান কোথায়? কাঁঠাল গাছে। কাঁঠাল পাড়ার ওই জায়গা। धड़कन कहती है दिल तेरे बिन धड़के ना एक तू ही ना। নিচে পড়ে গেল শেষ। হ্যাঁ मन जोगिया जोगिया एक तू ही जोग है मेरा दिल हो गया रोगिया तू ही रोग है मेरा। तेरी आई मैं मर जावा मेरी नाम तेरे कर जावा सोना सोने तेरी आई मैं मर जावा मेरी नाम तेरे कर जावा सोने। নমস্কার ডাল, এই যে আমরা একটা গাছ পাকা কাঁঠাল পেয়ে গেলাম। সাইফান উপরে উঠে বলতেছে যে আব্বু ওটা কি কাঁঠালের গ্রাম বেরিতেছে। পরে খুঁজতে খুঁজতে এই যে এটা পেয়ে গেলাম একদম পাকি পুরাই পাকা না আব্বু? তো চাপ দাও তো কাঁঠালটা চাপ দাও, দেখো পাকছে নাকি পুরা। তুমি নিচে ধরতে পারবো? আমি চেটে দিই। হ্যাঁ না, এটা অনেক ভালো। আমি কাটি। হ্যাঁ